बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मसाने की कमज़ोरी के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा नुस्खा जिसे आप इतनी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और मसाने की कमज़ोरी एक ऐसी अलामत होती है कि अगर किसी का मसाना कमज़ोर हो जाए तो वो और बेशुमार बीमारियों में घिर सकता है। उसकी जिनसी क़ुव्वत को जो डैमेज होने का ख़तरा है वो 100% है। मसाने का इतना अहम रोल है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा अहम किरदार है कि अगर ये कमज़ोरी पकड़ जाए और बार बार पेशाब आना और पेशाब के कतरे निकलना और पेशाब पूरा ना निकलना, प्रेशर से ना आना। बाज़ लोगों का पेशाब जो है वो प्रेशर से नहीं आता, तो मसाने की कमज़ोरी की एक अलामत है। बाज़ लोगों को बार बार अगर पेशाब आता है तो वो समझते हैं हमें शुगर हो गई। ऐसा नहीं है। पहले मसाने शुगर अगर आपको नहीं है तो फिर 100% ये मसाने की कमज़ोरी की वजह से है। तो जो बार बार आता है, अगर रुक रुक कर आए तो उसमें कोई और मर्ज़ हो सकती है। जैसे आपके मसाने में पथरी हो सकती है, कोई गदूद हो सकते हैं, तो या आपके मसाने की नाली में कोई ज़ख्म हो सकता है। लेकिन अगर आपको पेशाब वैसे ही थोड़ा थोड़ा पूरा जो है वो बाहर नहीं निकलता और आप समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा बाद में भी आ रहा है और उसका प्रेशर भी नहीं है और मसाना आपको कमज़ोर महसूस होता है, तो यकीन जानिए ये नुस्खा आपके लिए इतना कीमती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बाज़ लोगों का तो मसाना इतना कमज़ोर हो जाता है कि बाज़ औक़ात कोई पीप के कतरे या उसके मादा तौलीद के कतरे भी आने शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों का ऐसा हाल होता है कि अगर उन्हें कब्ज़ हो जाए और वो पोटी करने जाएं, जब लैट्रीन में जाते हैं तो वहाँ ज़ोर लगाते हुए उनका कोई लेसदार मादा निकल आता है, तो मादा तौलीद का ख़ारिज होना भी एक आम हो जाता है। ये नुस्खा ऐसा मेडिकेटेड नुस्खा है कि आप सोच भी नहीं सकते इसके कितने फ़ायदे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों फ़ायदे हैं। जिगर को ये सुकून बख्शता है, आपके मैदे को ये सुकून बख्शता है, आपके मसाने को इतना मजबूत कर देता है कि जो जितनी भी जिनसी अमराज से मुतल्लिक़ा आपके साथ बीमारियां जुड़ जाती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा आपने ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इसके नुस्खे के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो दही चाहिए। ये तीन मैं आपको बताऊंगा नुस्खे, दो या तीन, तो वो दो तीनों में आप कोई भी कर लें, लेकिन जो मैं पहले बताने लगा हूँ ये बहुत ही पावरफुल है। इस जैसा नुस्खा मैं नहीं समझता कि शायद कोई और हो। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि 1 कप दही लेना है। सुबह उठने के बाद जब इंसान उठता है तो नाश्ता करता है, तो ये बतौर नाश्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 1 कप दही लेना है और उस दही के अंदर आपने आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की डाल लेनी। आधी चम्मच डाल लें चाय वाली, या पौनी चम्मच डाल लें। अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा अपने मसाने से परेशान है तो 1 चम्मच भी डाल सकता है चाय वाली। तो उसके अंदर फिर आपने लेने 4 मगज़। ये 4 मगज़ आपको मार्केट से मिल जाएंगे। ये अच्छे से 4 मगज़ लेके आपने 2 चम्मच 4 मगज़ के डाल लेने हैं। और फिर आपने एक काम और करना है कि रात को 10 बादाम भिगो के रख देने हैं और सुबह इनको छील के वो 10 बादाम भी इसमें डाल देने हैं। अब आपके पास चीज़ें हो गई हैं 4 तकरीबन: दही, सफ़ेद ज़ीरा, मगज़ 4 मगज़ और बादाम। अब बड़े आराम सुकून के साथ इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के इस को चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता खाएं। आपने
کوئی اس کے فوری بعد پانی نہیں پینا، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ اس دہی کا جو ایک پیالی ہے، ایک کولی ہے، ایک کپ ہے، جتنی بھی آپ نے دہی لی ہے، اس کو آرام سے چمچ کے ساتھ کھائیں، اور جو ہی آپ نے یہ چبا چبا کر کھانی ہے، یہ جو بادام ہے یہ آپ کے دانتوں کے نیچے آنے چاہیے۔ جب یہ دانتوں کے نیچے آئیں گے تو اس سے ایک آئل نکلے گا، وہ آئل کا قطرہ قطرہ جب آپ کے خوراک کے ساتھ شامل ہو کے آپ کے پیٹ میں جائے گا تو یقین مانیے آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا مثانہ کتنا مضبوط ہوگا۔ دوسرا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس سے بھی آسان ہے، لیکن کوئی آدمی اسے کرنا چاہے تو اس کو بھی کر سکتا ہے، وہ بھی بہت ہی یوزفل ہے، اس جیسا نسخہ بھی کوئی نہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سردار نسخہ ہے۔ اگر آپ بادام، چار مغز کا انتظام نہیں کر سکتے، اور زیرہ تو ہر گھر میں ہی مل جاتا ہے تقریباً، تو ہم چلتے ہیں دوسرے نسخے کی جانب۔ تو آپ نے دہی کا اسی طرح ایک کپ لینا ہے، تو آپ نے لینے ہیں چھوارے۔ چھوارا جو ہے عام مل جاتا ہے دکانوں سے، وہ لے کے اس کی گٹھلی نکال لیں، گٹھلی پہلے ہی نکال لینی ہے، اور اس کو چھری سے باریک کاٹ لینا ہے، جس طرح ہم کھیرا کاٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے چھری سے کر لیں، اور اس کو رات کو بھگو دیں۔ رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے، اور صبح اٹھ کے ایک کپ دہی لے کے اس میں ایک چمچ شکر کا ڈالنا ہے، یا چینی، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں۔ جس بندے کو شوگر ہو تو وہ نہ چینی ڈالے نہ شکر ڈالے۔ تو آپ نے وہ جو چھوارا ہے اس کٹ کیا ہوا، ایک چھوارا لے لیں یا دو لے لیں، بس اس سے زیادہ نہیں لینے، وہ اس دہی میں ڈال لینا ہے، اور ڈال کے اس دہی کو بڑے آرام سے چبا چبا کے کھانا ہے۔ چھوارا بھی جو ہے وہ آپ کے دانتوں کے نیچے آنا چاہیے، جلدی جلدی کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ آپ نے روزانہ ایک کپ پینا ہے، کھانا ہے۔ اور جو پچھلا نسخہ بتایا اس میں بھی ایک کپ یا ایک کٹوری یا ایک پیالی دہی کی، اس میں وہ چارے چیزیں ڈال کے کھانی ہے۔ اور تیسرا نسخہ جو ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ ایک کپ آپ دہی لے لیں، اور اس میں آپ ایک چمچ اس بگول کا چھلکا ڈال لیں، اور آدھا چمچ سفید زیرے کا ڈال لیں، اور اس کو ہلا کے کھا لیں۔ تو یہ جو میں نے پہلا نسخہ بتایا تھا اس میں چونکہ چار مغز تھے، اور پھر اس میں بادام بھی تھے، تو بادام سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے، لہذا اس نسخے کو ضرور آزمائیے گا، اس سے جگر کی گرمی بھی ختم ہو جاتی۔ تھینک یو۔